بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 7ویں جماعت کا مضمون جغرافیہ، اس کا سبق نمبر 4 ہوا کا دباؤ، اس کے سوالات اور جوابات کو بغور دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ اس میں سوال نمبر 1 دیا گیا ہے، درج ذیل بیانات کی وجوہات لکھیے۔ 1 نمبر، ہوا کا دباؤ بلندی کے لحاظ سے کم ہوتا جاتا ہے۔ جواب: 1 نمبر، ہوا میں گرد غبار، آبی بخارات، کثیف ہوا وغیرہ اجزاء ہوتے ہیں۔ ہوا میں ان اجزاء کا تناسب سطح زمین کے قریب زیادہ ہوتا ہے۔ 2، سطح زمین سے جیسے جیسے بلندی پر جائیں ویسے ویسے ہوا کے ان اجزاء کا تناسب کم ہوتا جاتا ہے۔ نتیجتاً جیسے جیسے بلندی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ہوا ہلکی ہوتی جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہوا کا دباؤ بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح ہوا کا دباؤ بلندی کے لحاظ سے کم ہوتا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، وجہ نمبر 2، زمین پر ہوا کے دباؤ کے پٹوں کے مقامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جواب یعنی وجہ: 1 نمبر، سورج کی شمالی اور جنوبی روش ہوتی ہے۔ 2 نمبر، سورج کی شمالی اور جنوبی روش کی وجہ سے سطح زمین پر پڑنے والی سورج کی شعاعوں کی مدت اور شدت خط استوا سے شمالی اور جنوبی نصف کروں کے درمیان بدلتی جاتی ہے۔ 3، اس کے نتیجے میں درجہ حرارت کے پٹوں پر منحصر ہوا کے دباؤ کے پٹوں کے مقامات بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ 4، عام طور پر شمالی روش میں ہوا کے دباؤ کے پٹے 5 درجے سے 7 درجے شمال کی جانب اور جنوبی روش میں 5 درجے سے 7 درجے جنوب کی جانب سرکتے ہیں۔ اس کے بعد میں عزیز طلباء و طالبات، ہم اس کے بعد میں دیکھیں سوال کا کتاب نمبر 2 ہے۔ درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ نمبر 1، ہوا کے دباؤ پر درجہ حرارت کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: اس میں 1 نمبر ہے، درجہ حرارت اور ہوا کے دباؤ کا قریبی تعلق ہے۔ 2، جہاں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے وہاں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ 3، زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے ہوا گرم ہوتی اور پھیلتی ہے، اس وجہ سے ہوا کی کثافت کم ہو جاتی ہے اور ہوا ہلکی ہو جاتی ہے۔ 4، زمین کے قریب کی یہ ہوا آسمان میں بلند ہوتی ہے، اس لیے اس علاقے میں ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، زیر قطبی علاقوں میں کم دباؤ کا پٹا کیوں تیار ہوتا ہے؟ جواب: اس میں 1 نمبر، قطبی علاقوں کی جانب زمین کا حصہ سکڑ جاتا ہے۔ 2، اس وجہ سے قطبی علاقے کا رقبہ کم ہوتا جاتا ہے۔ 3، اس مخصوص شکل کی وجہ سے ہوا کو باہر کی جانب نکلنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ 4، زمین کی سطح پر ہوا سے ہونے والی رگڑ اور زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ان علاقوں کی ہوا باہر کی جانب پھینکی جاتی ہے اور زیر قطبی علاقوں میں ہوا کے کم دباؤ کا پٹا تیار ہوتا ہے۔ مختصر نوٹ لکھیے۔ اس میں 1 نمبر، وسط ارض البلدی زیادہ دباؤ کے پٹے۔ 1 نمبر، استوائی علاقوں سے بلند ہو کر اوپر پہنچنے والی گرم اور ہلکی ہوا زیادہ بلندی پر پہنچنے کے بعد قطبی علاقے کی طرف شمالی اور جنوبی سمت میں بہنے لگتی ہے۔ 2، بلندی پر کم درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے یہ ہوا سرد ہو کر بھاری ہو جاتی ہے۔ 3، یہ بھاری ہوا شمالی اور جنوبی دونوں نصف کروں میں 25 درجے سے 35 درجے ارض البلدوں کے درمیان زمین کی سمت نیچے آ جاتی ہے۔ 4، اس کے نتیجے میں شمالی اور جنوبی دونوں نصف کروں میں 25 درجے سے 35 درجے ارض البلدوں کے درمیان ہوا کے زیادہ دباؤ کے پٹے وجود میں آتے ہیں۔ 5، یہ پٹے وسط ارض البلدی زیادہ دباؤ کے پٹے کہلاتے ہیں۔ 6، اس پٹے میں ہوا خشک ہوتی ہے، اس وجہ سے ان علاقوں میں زیادہ تر گرم ریگستان وجود میں آتے ہیں۔ 2 نمبر، ہوا کے دباؤ کی افقی سمت میں تقسیم۔
1. सतह ज़मीन पर आड़ी सिमत या उफ़्क़ की मुतवाज़ी सिमत में हवा का दबाव यकसा नहीं होता। 2. हवा के दबाव में इलाके के लिहाज से फ़र्क होता है। 3. हवा के दबाव की इस नौ की तकसीम को आड़ी सिमत में तकसीम या उफ़्क़ी सिमत में तकसीम कहते हैं। इसके बाद में अजीज़ तलबा व तालिबात हम देखेंगे सवाल नंबर 4 दिया गया है। कौस के मुतबादलात के मदद से खानापुरी कीजिए। इसमें यहाँ दिया गया कौसैन में से मुनासिब मुतबादिल की मदद से खानापुरी कीजिए। 1 नंबर, बुलंदी पर हवा खाली जगह हो जाती है। 4 मुतबादिलात दिए गए हैं, भारी, हल्की, गरम, मरतूब। इसमें हम हल्की हो जाती है लिखेंगे। दूसरा, हवा के दबाव को मिली बार में ज़ाहिर किया जाता है। 3 नंबर, ज़मीन पर हवा का दबाव गैर मसावी है। 4 नंबर, 5 दर्जे शिमाली और 5 दर्जे जुनूबी अर्ज़ुल बल्दों के दरमियान उस्तवाई कम दबाव का पट्टा है। अब इसके बाद में हम अगला सवाल देखेंगे हमारा, वो किताबी सवाल नंबर 5 के तहत दिया गया है, जो इस तरह है। 30 दर्जे अर्ज़ुल बल्दी ज़्यादा दबाव का पट्टा किस तरह बनता है? इसका हमको जवाब लिखना है। अलिफ, 30 दर्जे अर्ज़ुल बल्दी ज़्यादा दबाव के पट्टे का बनना। 1 नंबर, उस्तवाई इलाकों से बुलंद होकर आसमान की तरफ जाने वाली गर्म और हल्की हवा ज़्यादा बुलंदी पर पहुंचने के बाद कुतबी इलाके की तरफ शिमाली और जुनूबी सिमत में बहने लगती है। 2, बुलंदी पर कम दर्जे हरारत होने की वजह से ये हवा सर्द होकर भारी हो जाती है। 3, ये भारी हवा शिमाली और जुनूबी दोनों निस्फ़ कुर्रों में 25 दर्जे से 35 दर्जे अर्ज़ुल बल्दों के दरमियान ज़मीन की जानिब नीचे आ जाती है। 4, इसके नतीजे में शिमाली और जुनूबी निस्फ़ कुर्रों में 25 दर्जे से 35 दर्जे अर्ज़ुल बल्दों के दरमियान हवा के ज़्यादा दबाव के पट्टे वजूद में आते हैं। हवा के ये पट्टे वस्त अर्ज़ुल बल्दी ज़्यादा दबाव के पट्टे कहलाते हैं। 5, इस तरह 30 दर्जे अर्ज़ुल बल्दी ज़्यादा दबाव का पट्टा बनता है। इसके बाद में हम तलबा व तालिबात, हमारा जो अगला सवाल इस तरीके से किताब में दिया गया है, जो सवाल नंबर 6 के तौर पर है। हवा के दबाव के पट्टों की साफ़ सुथरी नामज़द शक्ल बनाइए। आपको इसमें शक्ल भी बनाना है और नामज़द शक्ल बनाना है, यानी उसके अंदर में तरतीब के साथ में लिखना भी है। अब इसके अंदर में हवा के ज़्यादा दबाव वाले कुतबी पट्टे, हवा के कम दबाव के ज़ेली कुतबी पट्टे, वस्त अर्ज़ुल बल्दी ज़्यादा दबाव के पट्टे, उस्तवाई कम दबाव के पट्टे, वस्त अर्ज़ुल बल्दी ज़्यादा दबाव के पट्टे, हवा के कम दबाव के ज़ेली कुतबी पट्टे, हवा के ज़्यादा दबाव वाले कुतबी पट्टे। इसके अंदर में शक्ल दी गई है, इसको देखकर आप बगौर शक्ल बनाइए और उसके मुताबिक अपनी कॉपियों के अंदर में बयास के अंदर में लिखिए। उसके बाद में यहाँ पर ये सबक नंबर 4 हवा का दबाव ये ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सारा स्कूल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।